हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर रो लॉजिक पिला माने जो माने लॉजिक रखिचंती बा तर्कशास्त्र रखिचंती ताहार पिला माने 2026 रो बोर्ड परीक्षा पाई बा बोर्ड एग्जाम पाई समस्त यूनिट रु आज पिला माने कोन करबा ना समस्त यूनिट रु 8 मार्क सिलेक्शन प्रश्न पिला माने डिस्कसन करबा पिला माने लॉजिक रो 8 मार्क सिलेक्शन प्रश्न ऑल यूनिट बा समस्त यूनिट रु डिस्कसन करबा यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 एवं यूनिट 5 पिला माने चारोटी यूनिट अछि ताहा मध्यरु समस्त यूनिट रु लॉन्ग क्वेश्चन बा 8 मार्क सिलेक्शन प्रश्न आज आमे डिस्कसन करबा ता पूर्वरु पिला माने जो माने भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब कर जानती सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पिला माने नोटिफिकेशन को ऑल कर दियंतु जहाँ माध्यम मु जेतेबेले मध्य एमिति वीडियो अपलोड करी ताहा तुरंत आपण मानक पाखरे पिला माने पहुँची जिवो। तो पिला माने निम्न रे देखो प्लस टू लॉजिक पिला माने प्लस टू लॉजिक बोर्ड एग्जाम बा परीक्षा रे 6टी 8 मार्क पिला माने प्रश्न देइथिबो केतोटी ना 6टी 8 मार्क प्रश्न आसीबो सेथि मध्यरु पिला माने जे कोनोसी 3टी प्रश्नर उत्तर देबो केतोटी ना 3टी पिला माने 3टी बा 3टी प्रश्नर उत्तर देबो केतोटी आसीबो ना पिला माने 6टी प्रश्न आसीबो केते मार्क ना 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न 6टी आसीबो सेथि मध्यरु आपण माने 3टी प्रश्नर उत्तर देबे केते मार्क हेबो पिला माने ना 3टी प्रश्नर मूल्य पिला माने हे जिवो 24 मार्क पिला माने गोटे प्रश्नर मूल्य 8 मार्क तो पिला माने 3टी प्रश्नर मूल्य हे जिवो केते ना 24 मार्क पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन रे खाली पिला माने 24 मार्क पाउछंती। तो देखो पिला माने केउ यूनिट प्रथमे केतोटी लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो देखो तापरे आमे लॉन्ग क्वेश्चन बा सिलेक्शन प्रश्न देखिबा। तो देखो पिला माने यूनिट 2 पिला माने प्रथमे देखो यूनिट 2 रु 2टी 8 मार्क प्रश्न आसीबो पिला माने केतोटी ना यूनिट 2 रु 2टी 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसीबो। तो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट यूनिट 2 टी तापर पिला माने यूनिट 3 देखो यूनिट 3 रु मध्ये पिला माने केतोटी आसीबो ना 2टी 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसीबो एही यूनिट 3 मध्ये पिला माने आम पई बहुत इंपोर्टेंट। तापर पिला माने यूनिट आईवी देखो यूनिट आईवी रु पिला माने केतोटी लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो ना गोटिएटी 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसीबो एवं यूनिट 5 बा यूनिट भी रु जेउ कहउचंती सेथिरु पिला माने गोटिए ही 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसीबो। तो पिला माने आम पई यूनिट 2 एवं यूनिट 3 पिला माने बहुत मूल्यवान। तो पिला माने भलो से पढ़ो यूनिट 2 एवं यूनिट 3 पिला माने मु चारोटी यूनिट रु सिलेक्शन प्रश्न आनीची ता पिला माने वर्तमान देखिबा। तो प्रथमे पिला माने यूनिट 2 देखो यूनिट 3 रु सॉरी पिला माने यूनिट 2 रु सिलेक्शन प्रश्न देखो प्रथम सिलेक्शन देखो पिला माने प्रत्यक्ष और परोक्ष न्याय रूपर रूपांतरीकरण कर पिला माने प्रत्यक्ष और परोक्ष न्याय रूपर रूपांतरीकरण कर एग्जांपल पिला माने नै अछि सामेट्रियस जे कोनोसी पिला माने देइथिबो ताहार प्रत्यक्ष एवं परोक्ष न्याय रूपर रूपांतरीकरण कर पिला माने कहिथिबो यार उत्तर मध्य पिला माने मु आनिबी। तापर 2 नंबर प्रश्न देखो प्राकल्पिक निरपेक्ष एवं बीजोजक निरपेक्ष त्रिपदी युक्तिर उदाहरण सह व्याख्या कर। तो पिला माने 2 नंबर सिलेक्शन प्रश्न देखो प्राकल्पिक निरपेक्ष एवं बीजोजक निरपेक्ष त्रिपदी युक्तिर उदाहरण सह व्याख्या कर। तापर नेक्स्ट देखो पिला माने 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर सिलेक्शन प्रश्न देखो मिश्र त्रिपदी युक्ति काहाकू कहंती मिश्र प्राकल्पिक निरपेक्ष और मिश्र बीजोजक निरपेक्ष त्रिपदी युक्तिर उदाहरण दियो। तो एठारे कहि अछि पिला माने मिश्र त्रिपदी युक्ति काहाकू कहंती मिश्र प्राकल्पिक निरपेक्ष और बीजोजक निरपेक्ष त्रिपदी युक्तिर उदाहरण दियो बा पिला माने उदाहरण दे व्याख्या करो। तापर पिला माने नेक्स्ट देखो यूनिट 3 तीनोटी ही देछि पिला माने यूनिट 2 रु तीनोटी प्रश्न देछि एहाकू पढ़ पिला माने एग्जाम रे निश्चित भाव रे आसीबो। तापर देखो पिला माने यूनिट 3 रे पिला माने अछि देखो प्रथम सिलेक्शन देखो यूनिट 3 रो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र काहाकू कहंती एहार वैशिष्ट्य प्रतिपादन कर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने यह एग्जाम रे निश्चित भाव रे आसीबार 99% चांस अछि। तो पिला माने प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र काहाकू कहंती एहार वैशिष्ट्य प्रतिपादन कर। नेक्स्ट प्रश्न देखो 2 नंबर प्रश्न देखो पिला माने 2 नंबर प्रश्न कहिछि निम्न प्रदत्त फलन पई सत्य सारणी गठन कर। तो पिला माने मु एग्जांपल पई नेछि पिला माने एहा उदाहरण नेछि
ଯେକୌଣସି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଗଠନ କର, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏହା ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିବ, ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଗଠନ କର ବୋଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଆସିପାରେ ବି ନାହିଁ ବି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଗଠନ କର ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଅଛି କାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତର୍କ ଦୋଷ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ କାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତର୍କ ଦୋଷ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 4। ୟୁନିଟ୍ 4ର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମିଲ୍କ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲ୍କ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ମିଲ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିକୁ ବିଶଦ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ମିଲ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ କିମ୍ବା ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲାମାନେ ଏହି 2 ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଇପାରେ, ଏହା ଆସିବ ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ମିଲ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ ଏବଂ ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସେମ୍ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ରହିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସମାନ ରହିବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାପରେ ବୁଝ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ତାହା ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି 2 ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ସମାନ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଅନ୍ତିମ ୟୁନିଟ୍ 5 ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 5ର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର କିମ୍ବା ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସମାନ ରହିବ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି କ'ଣ ଅଟେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି କ'ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ଯେଉଁ ଦିଗମାନେ ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋକପାତ କର। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖ। 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୀତାର ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ଗୀତା ମ୍ୟାରୁଦଣ୍ଡର ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହି 3ଟି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର 1, 2, 3 ଏହି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ସେମ୍ ରହିବ। ତ ଗୀତାର ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର, ଗୀତାର ମାନଦଣ୍ଡରୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ବା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 5ରୁ ପିଲାମାନେ 2ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଗୀତାର ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ, 100% ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ କେତୋଟି ଆସିବ ନା ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ପିଲାମାନେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏଠୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ୟୁନିଟ୍ 3ରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 4ରୁ ଏଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 5 ଯେଉଁ ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ହିଁ 4ଟି ୟୁନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ହିଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ ପିଲାମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ।